अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसिफा बशीर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम कमरवारी में। जी नाज़रीन, किस जगह मौजूद है ये हम अपनी बहनों से पूछेंगे, यहाँ का नाम क्या है और किस वजह से यहाँ पे आई है। इनसे सवालात हमारे रहेंगे पर्दे के मुतल्लिक। पर्दा कितना ज़रूरी है एक मुसलमान लड़की के लिए, मस्तूरात के लिए, बच्ची के लिए, और क्या इससे हमारे माशरे की लड़की बंद होती है, क्या इससे हम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें हमारा पर्दा बंद करे। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारी और बहनों के लिए सबक भी हम आज आपको देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बात करने के लिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शाइस्ता। जी शाइस्ता, जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, ये जो आप यहाँ पे हैं ये मरकज़ सहाबिया रिज़वान अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन है। यहाँ पे हम काफ़ी सालों से जो है इल्म तरबियती क्लासेस मुनक़द हो रहे हैं। हमारे शेख साहब शेख मोहतरम बिलाल बिन अब्दुल्ला सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो काफ़ी सालों से अपना जो क़ीमती वक्त है हमारे लिए सरफ़ करते हैं, हमें यहाँ इल्म की रोशनी से मुनव्वर करते हैं और साथ ही साथ हमारी इस्लामी तरबियत भी होती है यहाँ पे बिफ़ज़्लिल्लाहि तआला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपका भी बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सब अपनी मरकज़ की तरफ से कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। तो सबसे पहला जो आपका सवाल था कि जो है मतलब ये पर्दा, आप ये पर्दा क्यों कर रही हो, कितना ज़रूरी है? अच्छा, कितना ज़रूरी है? तो ओबियसली क्यों कर रहे हैं, फॉर अपने खुद को सेफ़ रखने के लिए एंड एट द सेम टाइम दूसरों को सेफ़ रखने के लिए। देखिए, जब एक खातून या एक औरत इस्लामी पर्दा करती है, एक तो ये अल्लाह ताला के हुक्म को बचा लाती है, क्योंकि अल्लाह ताला का ही हुक्म है, जिस तरह कुरान करीम है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि आप क्या कीजिए, अपने जलबाबों को ओढ़िए, यानी अपनी चादर को ओढ़िए। और वो एक ऐसी चादर होनी चाहिए जो आपके पूरी बॉडी को कवर करे, ठीक है। तो जब हम एक खातून मतलब ये कवर करते हैं अपना मतलब वेल होती है, तो वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करती हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करती हैं। और इससे क्या होता है, उससे तहफ़्फ़ुज़ मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि और इससे क्या होता है, फ़ील होता है एज इफ़ वी आर प्रीशियस। वुमेन जो है वो प्रीशियस है, इसलिए जो प्रीशियस थिंग्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, कवर्ड होती हैं। तो इसलिए हमें इस्लाम ने प्रीशियस करार दिया है, तो दैट्स व्हाई वी आर कवर्ड, हमें कवर्ड रहने का हुक्म दिया गया है। एक तो इससे हम अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, एट द सेम टाइम जो दूसरा बंदा है उसको भी अल्लाह ताला बचाए, मतलब मुलव्वस होता है, बेहयाई में होने का ख़तरा है, तो उससे वो क्या होगा, वो भी बाज आ जाएगा, वो भी बाज रहेगा, उसमें भी हया का जो मादा वो पैदा हो जाएगा। वो नज़रें झुका के उसे पता चलेगा ये शरीफ लड़कियाँ हैं, यहाँ से जा रही हैं, गुजर रही हैं, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो भी बदनिगाही नहीं करेगा। तो ये है मतलब 2 वे प्रोसेस, एक तो अपने आप को भी बचाना, एट द सेम टाइम दूसरे के ईमान की तहफ़्फ़ुज़, दूसरे के ईमान को भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना। तो इसीलिए हम पर्दा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलवा है। सलवा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आपको कभी ऐसा लगा, आप हमेशा कवर रहते हैं, ठीक है, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, चलने में, बोलने में, कहीं पे जाने में, स्कूल में, कहीं पे दिक्कत लगती है आपको जब आप कवर रहती है? जी नहीं, हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती है। अलबत्ता हम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सेफ़ फील करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम इसमें बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, क्योंकि जब एक लड़की मतलब पर्दे में होती है वो बहुत ज़्यादा ही सेफ़ होती है, ना ही उस पर किसी गैर की नज़र पड़ती है और ना ही कुछ। और अल्लाह ताला ने इस पर्दे में अलग ही इज़्ज़त रखी है एक औरत के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? बिस्मा। जी बिस्मा जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप पर्दे में रहते हैं तो डेफिनेटली आप प्राउड फील करते होगे खुद पे, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी बाकी माशरे की लड़कियों को, हमारी ही बहनों को, कितना ज़रूरी है हमें अपने बाल बंद रखना, अपना जिस्म बंद रखना? जैसे कि मेरी बहन ने ऑलरेडी बोला कि हमारी आयत है कुरान करीम में, हम अल्लाह का ही पहले
اس پہ جو ہمارا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پردے کا, پہلے ہم یہی پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ آلریڈی وی نو دیٹ اف اے وومن از رائٹ دا پروگینی بیکمز رائٹ, سو دیٹس وائی ہم پردہ کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم پردہ کریں گے جو ہماری آنے والی نسل ہے آلریڈی جب وہ ہمیں ایسے دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے ہی بنیں گے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہم بہت ہی زیادہ سچ میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, کیونکہ اس سے ایک انسان بہت ہی زیادہ محفوظ رہتا ہے, نہ کسی کی سچ میں نہ کسی کی نظر پڑتی ہے. اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ ہمیں جب جو ہماری مطلب نظر ہے وہ ہمیں جھکانی ہے, اور اس سے کوئی بھی جو آگے ہوتا ہے وہ ہماری طرف اتنا دھیان نہیں دیتا ہے, اس سے ہم بہت زیادہ محفوظ رہتے ہیں. اور یہ جو پردہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ایک لڑکی کے لیے, کیونکہ اس سے نہ ہی ایک لڑکی بد نظری سے بچتی ہے, بلکہ بہت سے ایسے ہارمفل تھنگس ہوتے ہیں جو ایک لائف میں ہوتے ہیں, مطلب جو آج کل ہو رہے ہیں اس لائف میں, وہ بہت زیادہ ان سے محفوظ ہوتی ہے. اور جو ہمیں یہاں پہ علمی تربیت حاصل ہوتی ہے اس سے ہم بہت ہی زیادہ کچھ سیکھتے ہیں. کیونکہ جتنا میں یہاں پہ آئی, مطلب 3 سال سے میں کنٹینیو یہاں پہ ہوں, شکر الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا, اور شکر الحمدللہ یہ پردہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے, اور یہ سب ہر ایک لڑکی کے لیے یہ قیمتی ہے, اور اس پردے میں ہم بہت زیادہ محفوظ رہتے ہیں. تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی ہر ایک لڑکی کو کہ یہ پردہ کوئی قید نہیں ہے, البتہ یہ پردہ ایک انسان کی مطلب محفظ ہے ایک لڑکی کی. تو ساری لڑکیاں یہ مطلب کنسپٹ ہمارا غلط ہے کہ ہم جب پردہ پہنتے ہیں تو شاید ہم وہ نہیں کر پاتے, یہ نہیں کرتے, مگر ہم بہت کچھ کر پاتے ہیں, مگر پردے میں شرعی محدود جو ہماری حدیں ہیں ان میں رہ کے ہم بہت کچھ کر پاتے ہیں. شکر الحمدللہ اس میں کوئی بھی ڈفیکلٹی نہیں آتی ہمیں, ہم سب کچھ جو ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے وہ ہم ہر ایک چیز کر پاتے ہیں. شکر الحمدللہ. جی, آپ لوگوں نے بتایا کہ پردہ کتنا ضروری ہے, لیکن آپ سے ایک مختصر سا سوال پوچھے کہ ایک لائن میں آپ کو ہماری بہنوں کو بتانا ہے کہ کیوں ضروری پردہ ہے. وہ ہم نے بولا جو ہماری لڑکیاں ہماری جیسے کوئی بھی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, میں پرٹیکولرلی کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں, لیکن ہمارے پاس لیک آف نالج ہے, دیٹس دا ریزن. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو ہم ایسا شاید کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا فائدہ ہے, ہم دن میں گزرتے ہیں گھومتے کہیں سے بھی وداؤٹ دوپٹہ وداؤٹ پردہ. میں ہماری چھوٹی بچوں کی ہی بات اگر کریں کہ سر پہ دوپٹہ ہم نہیں رکھتے ہیں, لیکن گناہ وہ تو چڑھتے رہتے ہیں, ان میں تو کمی ہوگی نہیں. اب آپ تینوں سے مختصر سا جواب چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹی لائن میں آپ ان بہنوں کو کیا بتانا چاہیں گے پردہ کرنے کی ریگارڈنگ. بس ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں انہیں کہ اس میں یہ جو ہے اٹس ناٹ کمپلشن, اٹس بائی چوائس. تو اس میں ہی آپ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پردہ کر کے ہم مطلب وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں, یہ کوئی مطلب ہمارے لیے کچھ بیریئر بن جائے گا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ سب کی غلط فہمی ہے کہ پردے میں انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ان کو کیا چاہیے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے پردہ کرنا چاہیے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حجاب از ناٹ دا میٹر آف چوائس, اٹس اوبلیگیٹری, سو ٹرائی ٹو کور یور سیلف. تھینک یو. تو میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو کور کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے دور میں کچھ زیادہ ہی ضروری ہے اپنے آپ کو کور کرنا, اور دوسروں سے سیف رکھنا خود کو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین, آپ دیکھتے رہیے کوثر داستان نیوز نیٹ ورک. السلام علیکم.